हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक आउट। आमे पहुँची जाइछु जे पात्रपड़ा माँ बायाणी पीठ एवं जोड़ी आज माँ बाटबायाणीकर यात्रा चली एवं यात्रार दृश्य को तो गोटे पार्ट्रे देखा है दुईटा पार्ट आगु मुझे देखी बर्तमान 3 नंबर पार्ट। बर्तमान देखु जो प्राकृतिक सौंदर्य माँ बाटबायाणी पीठरे ताको आमे देखौछु। देखंतु ता भितरे विभिन्न पशु पक्षींकर केमिति प्रतिमूर्ति सब तैयारी करा जायछि। पिला माने हमर बुली बुली देखुचंती। खूब शांत सुंदर परिवेश, सबुज सुंदर परिवेश। तने या भितरे निजको भूली गला भली निषेध लागुछि एवं लोकमानकर गहली आज मध्ये बेस रहिछि। देखंतु केमिति बाघर जेम चित्र करा जायछि। त पूर्वरु ए स्थान मानकर बाघ अवश्य थिले किंतु वर्तमान तो से भला परिस्थिति नाही। वर्तमान लोक मानकर गमनागमन साधारणतः तेणु से एठी सेमिति किसी परिस्थिति नाही किंतु तार प्रतिमूर्ति देखा होछि। तेणु छोट पिला मानक पई बुलिया पई ये होछि गुटे बहुत उपयुक्त स्थान। देखंतु आमे थका ही बसी पड़लुनी, वर्तमान पुणी आकु चालुनी। देखंतु जे खरार प्रकोप जोर, गरम मध्य जोर अनुभूत होउछि, तथापि गरम को के खातिर न करी भक्त माने मांकर दर्शन करबा परे ए पार्क में बुलुछन। देखंतु गोटे हाथी करा जायछि जोटा कि प्लास्टिक रो पिला माने उठी एटे खसड़ा मध्ये तयारी करा जायछि। पिला माने तार मजा मध्ये नउचंती। तन पिला मानकर खेलबा पई एटी उद्यान मध्ये करा जायछि। अति सुंदर भाबरे पिला माने उपभोग करचंती। तन केवल पिला नुह समस्त मध्ये आपण उपभोग करि परिबे। देखिबा ऊपर कोन हेछि, सब एगुडा सब नुआ तयारी हेछि। देखंतु काम चलीजी, काम गुड़ा मध्य सरी नाही। ऊपर को जीवा देखिबा कोन हेछि ता ऊपर। दर्शक मते आकु आसुचंती। अरे बाप रे, ये कौन कराई जी? पानी तो आदू नहीं एठी, पानी नहीं। वर्तमान खरा दिन पानी सुखी जाइछि। तेणु गोटे किसी कौन कराई ताको ठीक भाव तो अनुमान करि पारुने। ठीक है, देखंतु ये जतले कार्य समाप्त हो निश्चित भाव में आहरी सुंदर देखा जीवो। तथापि मध्य देखि नियंतु जे केते विराट पार्क तैयारी करा जायछि एवं बहुत लोक मध्य ता भीतर निजको एंजॉय करूचंती, बुलुचंती, तार सौंदर्य को उपभोग करूचंती। देखंतु ये होची पार्क। तेणु गोटे जगह नुह बहुत विराट अंचल को नहीं पार्क तैयारी करा जायछि एवं पिला मानक पई तो अति सुंदर ये पार्क। कना विभिन्न जीवजंतु को से देखि परिबे, चिन्हि परिबे, गछ तले बसी मध्य एंजॉय करि परिबे। विभिन्न बसिबा स्थान मध्य करा जायछि। देखंतु एटे गोटे आगे गोटे डायनोसर चित्र मध्य करा जायछि, विराट डायनोसर। एटे देखंतु पानी किंदी स्प्रिंकलिंग करा जाउछि, सिंचन प्रणाली जोड़ा कह जाउछि। जे एठी मध्य खरा दिन पानी का मजा मध्य नउचंती। बहुत सुंदर। तेणु खरार प्रकोप जना पड़ू ना। तेणु या भितर बुलला बेले तेणु गुड़िक सबू समस्ते भूली जाउचंती जे एते विराट खरारे, एते प्रचंड खरारे ताको खातिर न करी समस्ते बुलबारे व्यस्त, नुआ नुआ जिनस देखिबारे व्यस्त। नाम भी पानी हाथ में नहीं जावा। बहुत बढ़िया लगुच एवं आखि को मध्य ये सौंदर्य देखिले किए बा किसी समय नट के केमिति हेले चली जाई परिबो। तेणु से सौंदर्य को किसी समय उपभोग करछन्ति। देखंतु किसी दर्शक मध्य खरार प्रकोप को सही न पारी मुहरे पानी मध्य छाटुचंती, जद्वारा किछिटा आराम से माने मध्य अनुभव करूचंती। देखि नंतु जीवा ताले ए जगह छाड़े आकु जा बहुत जगह हमर बुलिबार अछि। देखंतु पार्क रे विभिन्न जगह रे बसिबार सेमती सुविधा मते करा हिजी, बेंच सब करा हिजी। तेणु जोड़ी चाहिए मध्य आपण बसी सेडी रेस्ट नहीं पारिबे। तेणु शीत दिन साधारणतः बेसी उपभोग्य यही पार्क हम ये अंचल पाई। तेणु बहुत दूर मध्य दर्शक मैंने आसते। आज तो दिन सहज माँ बाटबायाणी यात्रा। तेणु लोक मानकर भिड़ प्रचुर मात्रा आज अच्छी।
ତେଣୁ ଖରାରେ ନ ରହି ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ବିଭିନ୍ନ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ଗୋଟେ ଡାଇନୋସର ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଡାଇନୋସର ତଳେ ବାଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିରାଟ ଡାଇନୋସର, ୱାଓ! ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶକ ଏଠି ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ନିଜ ଜାଗା ମାଡ଼ି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାହେଇଛି ଯେ ମା ବାୟାଣୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦହି ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣାରେ, କାହିଁକିନା ଜଳଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦହି ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାହେଉଛି। କେବଳ ଏହି କ୍ଲବ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ପିଇ ନେବା, କିଛି ନହେଲେ ଖରାର ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଖରାରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଡାଇନୋସର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ବାଟବାୟାଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଏଠି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତରେ ନୁହଁ, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କର। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦେଖାଇ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିଲା ଭଳି ଜିନିଷ, ମନ ପାଇଲା ଭଳି ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ପାତ୍ରପଡ଼ା। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମା ବାଟବାୟାଣୀଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆଉ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନ ଭରି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆକର୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଯିବ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାକୁ ଏକାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଆମର ଏଠି ବସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେଣି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମେ ରାସ୍ତାର ତା'ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କେମିତି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମୟୂର ରହିଛି, ଜୀବନ୍ତ ମୟୂର, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ପାର୍କ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାର୍କ ସବୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପୀ ପାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ମା ବାଟବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ତା କଟିଂ କରାଯାଇଛି, ତା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିଛା ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ସୁବିଧାରେ ତା ଭିତରେ ବୁଲି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖରାର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳେ ସେମାନେ କିଛି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଛୋଟ ଜାଗା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ୟା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠି ମଧ୍ୟ
जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा यांको मध्य दर्शन लाभ एठे करती। देखंतु ये पार्क को देखे सारा पर आम तार सौंदर्य आहरी बहुत जिन अच्छी जोटा कि नेक्स्ट पार्ट में देखेबी जोटा बाघ धरी मोस्ट अट्राक्शन अच्छी ताकू मु नेक्स्ट पार्ट देखेबी। देखंतु ये रास्ता दे आम बर्तमान सी आड़ को जीवा। तेणु ब्लॉग बहुत लंबा हो जाऊँगी तेणु ये ब्लॉग को आम सारिबा। तेणु ब्लॉग को प्रथम शेष पर देखिदेबारु बहुत बहुत धन्यवाद एवं परवर्ती ब्लॉग में अपेक्षा करंतु एवं पात्रपड़ा माँ बाटवाणी समस्त सौंदर्य को निश्चित भाव में देखैबी।